Sad kad znate, kad smo prošli uvod u crowdfunding u kojem ste uspjeli saznati otprilike što je to i koji su potencijali toga, svakako pogledajte linkove u materijalima da vidite primjere kampanja, da dobijete još bolji dojam. Nakon toga sad idemo vidjeti na koji način se te kampanje zapravo pripremaju. Sad ćemo napraviti 2 videa za crowdfunding Canvas, pojam za koji vrlo vjerojatno niste čuli, ali vrlo vjerojatno ste upoznati s konceptom takvih materijala. Znači, to mi je tehnika koja će pomoći da se dobro pripremite za svoju crowdfunding kampanju i da prođete sve neophodne aspekte te kampanje. Znači, u pitanju je osnovni korak za planiranje bilo kakve vrste kampanje, a tako i crowdfunding kampanje. Znači, crowdfunding Canvas je nastao 2005. godine, zapravo stvorio ga je Aleksandar Osvald, ali svima je poznato da je malim i srednjim poduzetnicima i startupima neophodan biznis plan. Znači, sada već tu raširenu i opće prihvaćenu tehniku planiranja rada je stvorio spomenuti Osvald i ovu tehniku su različiti autori, a na kraju Brodotto prilagodio zapravo za upotrebu u crowdfundingu. Tako je nastao taj crowdfunding Canvas. Znači, što sve on sadrži? To je 10 ključnih aspekata svake crowdfunding kampanje i bez obzira o čemu je riječ. Znači, u pitanju, da se vratimo, imamo ideju, opis projekta, platformu koju morate odabrati za svoju kampanju, morate imati svoje ciljne skupine, jasno ih odrediti, morate imati neke benefite za svoje backere, kao autor kampanje morate dati nešto za uzvrat ili biste barem morali planirati tako nešto ako je moguće. Naravno, morate imati vrlo jasan financijski plan, troškovi moraju biti jasno izraženi, tu ne smije biti nijakvih iznenađenja. Nećete sigurno moći sami napraviti tu kampanju, stoga treba vam tim koji ćete odabrati po potrebnim vještinama koje su u crowdfunding kampanji. Ako u timu nemate nekog ko se recimo bavi dizajnom, dizajner ćete ga morati outsourcati realno. To je onda i promocija i naravno morate procijeniti koje rizike imate u svojoj kampanji da biste se mogli još bolje pripremiti na njih. Znači, kad krenete s kampanjom nema iznenađenja, sve što ste isplanirali morate i provesti. Tu će biti proći ćemo kroz svih 10 aspekata crowdfunding Canvasa i sa strane će biti primjeri kampanje Super bake iz Srbije. Znači, to je pekara, slastičarna koju su otvorile bake u mirovini u Beogradu kako bi si poboljšali životni standard, kako im je bilo dosadno u penziji i kako bi se zapravo i družile s vršnjacima. Vi morate točno prenijeti bakeru što želite crowdfundati i na što ćete potrošiti sredstva. Znači, Super bake su mogli postaviti kampanju na način želimo otvoriti restoran. I sasvim legitimno, ali ljudi ne znaju točno na što ide taj novac. Znači, da li je to za kuhinju, da li je to za plaće, da li je to za interijer, da li je to za žbuku, da li je to za bilo što zapravo je ali je bitno samo da ta stvar bude naglašena i da ljudi znaju na što troše svoj novac. To je vrlo bitno i mnoge kampanje to ne rade i mnoge kampanje nisu uspješne. Ne samo radi toga, ali ako se ne pripremi po Canvasu, mnogo toga nećete imati. Problem, za svakog kupca zapravo treba postojati neki problem, pa tako i za bakera koji se može poistovjetiti s kupcem bakera na crowdfunding kampanji. Ako vi rješavate neki problem njemu ili ako rješavate neki problem koji je općenito društveno ili ekološki relevantan,
vaša kampanja dobiva na težini. Jel? Problem, recimo u Srbiji, a sigurno je u Hrvatskoj vrlo, vrlo slično, su niske penzije za umirovljenike. Relevantan je, zato svi imaju recimo baku, većina baka ima niske penzije, a rješenje koje se nudi kroz ovu kampanju je zapošljavanje tih baka, ali isto tako i mogućnost vama da doprinesete rješavanju tog problema, a kroz donaciju crowdfunding kampanje ili b, kroz dolazak u pekaru slastičarnicu, da poduprete uživo njihov rad, da kupite kolač i da ga probate, popijete kavu. Nakon toga vi morate odlučiti koji tip crowdfundinga je potreban za vašu kampanju. Znači, ako je vaša kampanja humanitarnog tipa, vrlo vjerojatno ćete ići na donaciju. Uvijek je bolje imati perkove, uvijek je bolje imati nagrade za svoje bekere, ali ponekad to jednostavno nije moguće. U ovom slučaju za super bake, perkovi su sasvim mogući zbog toga jer oni proizvode. Jer oni nešto proizvode. Oni mogu naprijed prodati kartu, ulaznicu ili popust na kavu i kolač za svoj restoran. I to za uzor dajete svojim bekerima. Nakon što vidite koji tip crowdfundinga vam je potreban, ako ste firma koja postoji 10 plus godina ili 5 ili ima 50 zaposlenih, veće prihode godišnje, želi skalirati svoj biznis, otvarati novi pogon, možda možete razmišljati o Fundrebimu i investicijskom crowdfundingu. Ovo sad to nije bilo slučaj, reći o startupu, ali nakon što to odaberete, shvatite, morate razmišljati o tome koje platforme su vam dostupne. Nažalost, Indiegogo je bio dostupan u Hrvatskoj, sad više nije, do dolaska Stripe-a vjerojatno. Kickstarter mislim da nikad nije bio, ali dostupni su nam GoGetFunding, GoFundMe i Ulule. Znači, to su platforme koje vam, pa zapravo nude iste mogućnosti koje je Indiegogo, samo što je ipak nešto manja publika tamo. No to u većini slučajeva uopće nije bitno, jer vi dolazite do svojega bekera, a ne oni k vama. Tako da samo je razlika o linku kojim šaljete. Priča naravno mora biti odlična. Možete imati lošu priču na Indiegogu i neće vam uspjeti isto kao što neće uspjeti na GoFundMe. Onda morate provjeriti koji su financijski uvjeti tih platformi. Uglavnom nisu nepovoljni, uglavnom se tu radi od 3 do 5% recimo to poreza na ukupnu sumu koju ste skupili i taj fee vam oni uzimaju, ali ne više od toga. I to je to zapravo, vi morate odlučiti o tipu crowdfundinga platformi u dosta ranim fazama planiranja, jer ako se ispostavi da vi planirate cijelo vrijeme otići na Kickstarter ili Indiegogo, desi se i složite si perkove, složite si cijelu financijsku konstrukciju, se desi da je nemoguće da koristite to iz svoje države. Vi ste u problemu jer morate improvizirati u kasnim fazama kampanje, to je uvijek loše. Podržavatelji, to će biti jedna zasebna tema u ovih 8 predavanja. Morate ih jako dobro upoznati, morate znati tko su oni, tko su ti najvjerojatniji korisnici proizvoda i usluge i još najbitnije kako doći do njih, onda kako komunicirati s njima, kako perkove im nuditi svi. Znači, bez podržavatelja također u vrlo ranim fazama planiranja kampanje teško ćete napraviti uspješnu kampanju. Treba svaki aspekt koji ćete raditi u crowdfundingu mora biti doslovno prilagođen njima.
Ciljani iznos je možda banalna stvar na prvu, ali kad bolje krenete razmišljati i kad više krenete planirati kampanju, skužit ćete da imate puno više troškova nego što ste mislili. Ako vam treba, ne znam, 10.000 kuna za proizvod B, vi tu uračunati morate i troškove slanja perkova, troškove poreza koji će se obračunavati od kampanje, poreza od koje ćete plaćati državi, troškova koje ćete raditi za dizajn, koliko vam košta web, onda taj web treba hosting. Milijun različitih stvari koje na prvu zapravo ne planirate i ne mislite da treba trošiti, ali činjenica je da ako želite imati dobru crowdfunding kampanju, vi morate uložiti. Ciljani iznos će onda biti vjerojatno nešto veći, ali će se isplatiti. Znači, ne postoji crowdfunding bez da dođete na kampanju, ostavite na platformi video i doviđenja. I cijena snimanja videa također se mora računati. I onda, usko povezano s tipom crowdfundinga, što vi nudite za uzvrat. Vrlo vjerojatno će to biti nagrade, mogu biti nagrade i zahvalnice i morate uvijek dobro izbalansirati cijenu tih nagrada. Ako ćete vi biti zbog tih nagrada u minusu, a to se isto znalo dešavati, niste dobro isplanirali kampanju. Vi možete te nagrade malo precijeniti, recimo kava i kolač u Beogradu ne vrede $40, ali ljudima nije uopće problem platiti $40 jer se radi o crowdfundingu. Evo. I oni će dati tih $40, ali će onda kasnije doći na besplatnu kavu i kolač s ovim voucherom koji su dobili kroz perk za 40. Evo. Isto kao što sam spomenuo na početku, ti troškovi su užasno bitni. Bit će ih jako puno, zato je dobro naprijed ih probati i prejudicirati, a onda i detaljno pratiti kako se oni kreću. Morate formirati listu tih troškova, da ne biste došli u situaciju da ciljani iznos koji prikupite ne bude dovoljan. To je konačni onaj najgori mogući ishod. Troškovi slanje, izrade nagrada, poreza, oglašavanja, sve treba staviti u ovu računicu. Tko čini vaš tim? Vi morate unaprijed procijeniti i znati koje vještine vam trebaju za pripremu crowdfunding kampanje. Zbog toga sad ova 2 predavanja crowdfunding kanosu. Da li imate recimo osobu koja se bavi marketingom i odnosima s javnošću? Ko će koordinirati tu kampanju? Neko mora biti lice kampanje. Nikad ne može biti više, mislim može biti više ljudi, ali sigurno ne više od 2. Jel? Da li imate osobu zaduženu za dizajn? Jasne uloge u timu su važne za uspjeh kampanje, pošto kampanje koje vode timovi, za razliku od onih kampanja koje vodi jedna osoba, prikupe 30% više sredstava. Užasno je naporno to jednoj osobi, naporno je to raditi i timu. Zbog toga je strogo preporučljivo da imate barem dvoje kolega koji se bave s vama, bave s kampanjom s vama, ali s jasno razdijeljenim ulogama. Još jedan vrlo bitan korak u svemu tome, isto korak koji mora biti unaprijed isplaniran i temeljen na ciljanim skupinama, je promocija. Znači, bez promocije vi nemate šanse u crowdfundingu i morate točno znati koji su kanali, morate imati kalendar objava na društvenim mrežama, morate točno dogovarati, točno birati prvo medije u kojima gostujete, koje čitaju vaše ciljane skupine, dogovarate s njima gostovanja na radiju, televiziji, slati press release-ove po pravilima, znači morate imati
fotografije, jasno, dobro raspisane tekstove, ne slati u neka nerazumna razdoblja, znači podijeliti press release-ove na 2 ili 3 tjedna da ne gušite novinara, javnost, oni vam neće objavljivati to cijelo vrijeme. Morate imati priču, morate im biti zanimljivi jer vam neće to objaviti, ne smijete imati tip failure jer ako ih imate, opet vam neće ništa više objavljivati, ne tad, nego više i u buduće. Morate imati priču cijelu iza kampanje, morate imati neku jasnu poruku. Super baki su mogle biti super dosadna kampanja da nemaju razrađenu priču. Znači, moglo se desiti to da se jednostavno skuplja za pokretanje slastičarnice. I ako vi vidite koja je razlika između priče pokreću slastičarnica u Beogradu i super bake iz penzije pokreću slastičarnicu gdje vam nude kolače po domaćim receptima da bi imale veće penzije, svi imamo baku, vidite koja je razlika u samom startu. Znači, tu poruku morate imati izraženu i ona mora biti drugačija od svih drugih. Znači, prva premisa u planiranoj kampanji mora biti da ste drugačiji od drugih i čime se vi ističete od ostalih. Jer ako se ne istaknete, najdosadniji ste sredini. Znači, to je biti priča i to morate sve raspisati i na platformi koju koristite za crowdfunding, a isto tako i cijelo vrijeme komunicirati kroz društvene mreže. Rizike, jasno, morate unaprijed isto pokušati predvidjeti. To može biti različite stvari, ovisi u kojoj ste situaciji. Jel? Možda vam može biti rizik, imate premalo perkova koje možete poslati, možda ih imate previše, možda ne znate koje su ciljne skupine, su vam preheterogene. To znači da onda morate poduzimati korake da bi taj rizik umanjili. Možda nemate osobu koja se stigne baviti dovoljno komunikacijama. To znači da se ili vi bavite više komunikacijama ili uzmete 2 osobe ili uzmete jednu novu osobu koja se stigne baviti komunikacijama. Govorim na pamet zato jer svaka kampanja ima posebne baš zaista specifičnosti i niti jedna nije ista. Ono što je isto u svakoj kampanji je to da će vam uplate na sredini kampanje usporiti. To je rizik i vi činite sve da anulirate taj rizik na način da probate pospješiti momentum u toj sredini. To radite gostovanjima na radijima, medijima, jačim prisustvom na društvenim mrežama, dodatnim perkovima, flash sale-ovima ili super popustima, baš tad na sredini, kroz promociju s nekim drugim ili što god, eventima, ali to će vam se desiti i to morate u biti računati sigurno. Eto, znači prije nego vi krenete hands-on raditi, pripremati kampanju, ispremite si ovaj canvas i načelno ga ispunite. To će biti najbolji prvi korak i tek onda vidite kako krenuti dalje.